जय हिंद। देखो आज हम कौन देखा जे ना ओडिया ग्रामर आम कौन जे विशेष्य क्या कहवा और विशेष्य केते प्रकार भाग आम कौन करिए ना आज व्याख्या करी देखा ए क्लास आम कौन जे उभय अष्टम क्लास है नवम क्लास है मैट्रिक क्लास है +2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ताने आर्ट्स साइंस कॉमर्स समस्त कौन प्रযোज्य समस्त कौन जे समान चैप्टर आमर कौन जे विशेष्य कौन और विशेष्य केते प्रकार किमिति चिन्हि परिया जे कोडा हमर के प्रकार विशेष्य अटे जन ध्यान से आपण कहते बही खोली देखिबे लेखिबे जरा नै म अधिकांश विषय वस्तु आपन को कहिबी से आपन कहते लेखिबे जरा नै लेखो विशेष्य का हो पृथ्वी रे थिबा समस्त प्रकार सजीव और निर्जीव बुझला नै पृथ्वी रे थिबा समस्त प्रकार सजीव किबा निर्जीव वस्तु जहार किछि ना किछि नाम আছে सब जगह हमर कोन रे विशेष्य अटे बुझला नै सबटारो सिंपल डेफिनेशन आटे जे पृथ्वी रे थिबा समस्त प्रकार सजीव वस्तु हो किबा निर्जीव वस्तु जदि तार किछि कोन ना अछि ताका हम कोन के देबा विशेष्य बोली ताका हम आपण जा पेन ना अछि नै आपण कोन पेन ना अछि आपण विशेष्य आटे जेबरा म आपण क्लास करूची मोबाइल ना अछि विशेष्य आटे जेबरा नदी ना अछि विशेष्य आटे जाने जेबरा आपण कोडी ओडी इंगित भेली को आकाश वन नै सेटा के अंडा टिम 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 जोति तारा विशेष्य आटे बुझला नै जेबरा आपण चल चल देखला टेबल ना अछि तार विशेष्य आटे गछ ना अछि तार विशेष्य आटे जहां आपण पृथ्वी रे देखुचंती जहां आपण चिनि जंती आ ताको त ना चिनि बुझले आपण चिनि बेगे आपण कहते मु जाइथि गोटे गां राको सेठी गोटे मु जिबुडे ओडे देखिली कि मु त ना जाननी सेटा विशेष्य आगे हम कोन कि अरे आपण से चिनि देखि कि के चिनि ना सेटा ना जाननी नै से विशेष्य जीव माने पृथ्वी रे देखा जातो समस्त प्रकार सजीव माने जीव वस्तु जार किछि ना किछि कोन अस्तित्व अछि ना अछि तार हम विशेष्य बोली विशेष्य मुख्यतः कोन अछि हमर पांच प्रकार बुझला नै नामवाचक विशेष्य किबा व्यक्तिवाचक विशेष्य किबा संज्ञावाचक विशेष्य सब जगह गोटे अट बुझला नै तापर असला हमर जातिवाचक विशेष्य वा समूहवाचक विशेष्य बोला को परे गुणवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य जगह में सामग्रीवाचक विशेष्य रे पर कोन कहू सामग्री हम माने क्रियावाचक विशेष्य जने यदि क्रिया को यदि किछि यदि इंगित कथा क्रियावाचक विशेष्य एप्रे हम सिक्योरिटी किछि ना इंगित +2 हम सेकेंड फर्स्ट ईयर कोन सेकेंड ईयर कोन जे एरा दे क्रियावाचक विशेष्य से दे मतलब मुख्यतः एतुलिंग सब जगह हमर कोन जे देख हम गोटे जानि छ हमर कोन जे नामवाचक बा संज्ञावाचक बा हमर कोन जे व्यक्तिवाचक विशेष्य हम कहतु जेउ शब्द गुडी को गोटे निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम को बुझै थाए जेउ गोटे व्यक्ति हो किबा कोनोसी प्रकार कोन जे गोटे निर्दिष्ट पशुर नाम को बुझै थाए ताको हम कोन कहबा ना व्यक्तिवाचक बा नामवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य बेटी ताको हम जेपरि उदाहरण है कोन जे हरि बाबू गोटिए भलो लोक एपरे हम वाक्य दे दबो हरि बाबू पाखरे हम कोन अंडरलाइन दे दबो आपन बेले कोन जे एटा हमर केउ प्रकार विशेष्य अटले बसाबो आपन कोन बेले ना हरि बाबू गोटे व्यक्तिर नाम बुझेला तेले नाम बुझेतेले ने हम ती भाई कहले कोन जे नाम को बुझौछ माने कोन जे से हमर कोन जिवो ना व्यक्तिवाचक गोटे नाम बुझेला नामवाचक हे जिवो कि मोर व्यक्ति को बुझेला व्यक्तिवाचक हे जिवो आ ता हम संज्ञावाचक बोली कहले बुझि पले ने जेपरि हमरे म आपन को कोन कहले जे पप्पी मोर कुकुर रा ना ले पप्पी बेली नाम को बुझेला नै तो से हमर कोन जिवो व्यक्तिवाचक किबा नामवाचक कि संज्ञावाचक विशेष्यता कामे जेउ शब्द गुडी को गोटे वाक्य रे शब्द गुडी को जदि कोनसी व्यक्ति रा नाम को बुझै थाए ताका हम कोन दिबा ताका हम नामवाचक विशेष्य बोली बुझि पले आप तापर से हम जातिवाचक समूहवाचक विशेष्यता जेउ शब्द गुडी को समग्र गुटी जाति को निर्दिष्ट जाति को बुझै थाए किबा कोनसी निर्दिष्ट दल को बुझै थाए ताका हम कोन देबा ना जातिवाचक बा समूहवाचक विशेष्य बोली जेपरे मु कहि आपन कोन जे जेबरा मु कोन कहबी ना ओडिसा रो अधिवासी माने ओडिया जाने मु ओडिया रे कोन देली ना अंडरलाइन दे बातडा को आपण पढु जे कहा विषय रे मन देछि ना ओडिसा रो अधिवासी जी ओडिसा रो रहउछि से ओडिया माने ओडिसा रो प्रत्येक लोक माने बुझला ना बुझला नै तेल बेडा हमर कोन
ନା ଜାତିବାଚକ ବା ସମବାଚକ ସମୂହଟା ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବା ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆମର ଯେପରି ମୁଁ କହିବି କଣ ଯେ ଆମର ବିଦେଶୀ କୁକୁର ମାନେ କୁକୁର ଭଲ ଅଟନ୍ତି ଏଇ ମୁଁ କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେବି ବୁଝିଲେ କୁକୁର ବି ଆପଣ ନାମବାଚକ ବୁଝିଲା ନାହିଁ କୁକୁର ପୁରା ପୁରି ଜାତିର ଯାକ ବୁଝୁ ତେଣୁକରି କୁକୁରଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କରାଯିବ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି କଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିଲି ନା ଦିଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆପଣ କଣ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଆମର ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହବ ଆପଣ ବିଶେଷ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ମାନେ ଇଏ ବି ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝେଇଲା ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା ତେଣୁ ଦୁଇ ଯାକ ଆମର କଣ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ କଣ ଅଟନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ବୁଝିଲେ ଏଠି ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ କିଏ ହବ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ଆଉ ଏଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯିବେ ଆମର କଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ରଖ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯଦି ଦିଟା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଯାହା ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଉନି କି ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ କାହା ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ ହେଇଯିବେ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବେ କଣ ହେଇଯିବେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବେ ଆଉ କାହାକୁ ତୁଳନା କରେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସେ ଆମର ନାମବାଚକ ହେଇଯିବ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ମାନେ ଦିଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଅଟନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ କିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବୁଝିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ସରି ଗୋପବନ୍ଧୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବେ ଜାତିବାଚକ ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନାମ ବାଚକ ଯେପରି ମୁଁ କଣ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ବେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆମେ କଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ମହାନଦୀ ଅଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ମହାନଦୀ ଅଟେ ମହାନଦୀ ଅଟେ ଏଠି ଗଙ୍ଗା କଣ ହେଇଯିବ ନା ମହାନଦୀ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜାତିବାଚକ ହେଇଯିବ ଆଉ ମହାନଦୀ କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭାରତର ବଡ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ଅଟେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭାରତର ବଡ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ଅଟେ ଭାରତର ବଡ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ଅଟେ ଆପଣ ଏଇଠି ଗଙ୍ଗାକୁ ଜାତିବାଚକ ମାରିଦେବେ ଏଠି କେବଳ ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ବଡ ନଦୀ ଅଛି ଯାହା ହେଲା ଗଙ୍ଗା ବୁଝିଲେ ଏଠି ଗଙ୍ଗା କଣ ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଦେଖିବେ ଯେ ଯଦି ଦିଟା ପଦକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯାହା ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସେ ଜାତିବାଚକ ଯାହା କୋଉ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆସିବ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଯେ ଗୁଣବାଚକ ଏଠି କଣ ଯେ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ମାନେ ଏଠି କଣ ଯେ ଭଲ ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣଟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି କଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଗୁଣ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ରାମ ଗୋଟିଏ ରାଗି ପିଲା ବୁଝିଲେ ଯେପରି ଆମେ କହିବି କଣ ଯେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଗୁଣବାଚକ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ଅବସ୍ଥା ତାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଦେବା ନା ତାକୁ ଆମେ କଣ ଗୁଣବାଚକ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ କହିବି ବୁଝିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ପଢିବେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କଣ ବସ୍ତୁର ଯଦି କଣ ଯେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ କବାଟ ଖୋଲ କବାଟ କଣ ହେଇଯିବ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବସ୍ତୁର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ କହିବେ ବା ସାମଗ୍ରୀ ବାଚକ କହିବେ ଏବେ କଲମ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏସି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ ତାପରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମାନେ କଣ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ଯେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଅଛି ଆମର କଣ ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୁଝିଲାନି କ୍ରିୟାଟାକୁ ଆପଣ ଖୋଜିଦେଲେ ସେଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଯେ ଏଇଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ଏଟାକୁ ଦେଖିବେ ନାମବାଚକ ନାମକୁ ଯଦି ବୁଝେଇଲା ନାମବାଚକ କୌଣସି ଜାତି ବା ସମୂହକୁ ଯଦି ବୁଝେଇଲା ଜାତିବାଚକ ସମୂହବାଚକ ଗୁଣକୁ ଯଦି ବୁଝେଇଲା ଗୁଣବାଚକ
ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାଁ ବୁଝିଲା ବସ୍ତୁବାଚକ। କ୍ରିୟାର ଯଦି ସମାଧାନ କଲା କ୍ରିୟାବାଚକ। ଜାତିବାଚକ ବୁଝିଲେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସେ ଆମର ନାମବାଚକ, ଯାହା ସହିତ କରାଯାଇଛି ସେ ଆମର ଜାତିବାଚକ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବିଶେଷ କାମ କରିବା ଏବଂ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।